Kementerian Luar Negeri China menuduh Presiden Donald dingin yang gagal. Proyek ini juga berupaya memperkenalkan payung pertahanan terhadap rudal balistik berkemampuan nuklir. Saat Being here in the Oval Office as we make a historic announcement about the Golden Dome Missile Defense Shield. We will truly be completing the job that President Reagan started 40 years ago, forever ending the missile threat to the American homeland. The one big beautiful bill will include $25 billion for the Golden Dome. It's a generational investment in the security of America and Americans. Golden Dome is a bold and aggressive approach to hurry up and protect the homeland from our adversaries. The Golden Dome is going to be an even bigger legacy for our country. The Congress is stepping up, as you mentioned right now, in the budget reconciliation bill. You know, some funding is tough and some is easy. When we say we're going to save everyone's lives in a crazy world, it seems to be very easy to get. Our enemies, our adversaries, are going to pay a lot of attention to this, just like they have to President Trump from day one. So you're defending the homeland, defending the American people. So thank you for your leadership. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang dunia. Dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat itu mengumumkan proyek pertahanan luar angkasa paling ambisius dalam sejarah, sebuah perisai anti-rudal bernama Golden Dome. Dengan nilai proyek fantastis sebesar $175 miliar Amerika Serikat, Trump menunjuk Jenderal Michael Guetlein dari Angkatan Luar Angkasa AS sebagai komandan utama. Misinya adalah untuk melindungi Amerika dari ancaman rudal lewat jaringan satelit yang bisa mendeteksi, melacak, hingga menghancurkan serangan, bahkan sebelum mencapai atmosfer. Golden Dome akan melindungi tanah air kita, ujar Trump penuh percaya diri. Proyek ini mengandalkan kolaborasi teknologi tinggi dengan perusahaan seperti SpaceX milik Elon Musk,
Palantir, dan Anduril berada di garis depan. Sementara Silicon Valley menjadi pusat dari ekosistem pertahanan luar angkasa generasi baru tersebut, Trump menggambarkan Golden Dome sebagai versi super dari Iron Dome milik Israel. Tapi bukan hanya rudal dari darat yang dicegat. Ini tentang menghancurkan ancaman rudal hipersonik yang datang langsung dari luar angkasa. Negara bagian seperti Alaska, Florida, Georgia, dan Indiana akan memainkan peran penting. L3 Harris Technologies bahkan telah menggelontorkan $150 juta untuk membangun fasilitas satelit baru di Fort Wayne. Tapi tunggu dulu, meski megah, masa depan Golden Dome masih di ujung tanduk. Pendanaan awal sebesar $25 miliar terancam gagal disetujui karena tarik ulur politik di Kongres. Tanpa lampu hijau dari legislator, proyek ini bisa tertunda atau bahkan gagal total. Seorang eksekutif industri berkata, tanpa rekonsiliasi, semuanya bisa runtuh. Golden Dome, mimpi besar dengan risiko besar. Apakah ini langkah revolusioner menuju masa depan pertahanan luar angkasa? Atau hanya mimpi Trump yang terlalu muluk untuk jadi nyata? Thank you for being here in the Oval Office as we make a historic announcement about the Golden Dome missile defense shield. We will truly be completing the job that President Reagan started 40 years ago, forever ending the missile threat to the American homeland. The one big beautiful bill will include $25 billion for the Golden Dome. It's a generational investment in the security of America and Americans. Golden Dome is a bold and aggressive approach to hurry up and protect the homeland from our adversaries. The Golden Dome is going to be an even bigger legacy for our country. The Congress is stepping up, as you mentioned right now, in the budget reconciliation bill. You know, some funding is tough and some is easy. When we say we're going to save everyone's lives in a crazy world, it seems to be very easy to get. Our enemies, our adversaries, are going to pay a lot of attention to this, just like they have to President Trump from day one. So you're defending the homeland, defending the American people. So thank you for your leadership. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang dunia. Dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat itu mengumumkan proyek pertahanan luar angkasa paling ambisius dalam sejarah, sebuah perisai anti rudal bernama Golden Dome. Dengan nilai proyek fantastis sebesar $175 miliar Amerika Serikat, Trump menunjuk Jenderal Michael Guetlein dari Angkatan Luar Angkasa AS sebagai komandan utama. Misinya adalah untuk melindungi Amerika dari ancaman rudal lewat jaringan satelit yang bisa mendeteksi, melacak, hingga menghancurkan serangan, bahkan sebelum mencapai atmosfer. Golden Dome akan melindungi tanah air kita, ujar Trump penuh percaya diri. Proyek ini mengandalkan kolaborasi teknologi tinggi dengan perusahaan seperti SpaceX milik Elon Musk, Palantir, dan Anduril berada di garis depan. Sementara Silicon Valley menjadi pusat dari ekosistem pertahanan luar angkasa generasi baru tersebut, Trump menggambarkan Golden Dome sebagai versi super dari Iron Dome milik Israel. Tapi bukan hanya rudal dari darat yang dicegat. Ini tentang menghancurkan ancaman rudal hipersonik yang datang langsung dari luar angkasa. Negara bagian seperti Alaska, Florida, Georgia, dan Indiana akan memainkan peran penting. L3 Harris Technologies bahkan telah menggelontorkan $150 juta untuk membangun fasilitas satelit baru di Fort Wayne. Tapi tunggu dulu, meski megah, masa depan Golden Dome masih di ujung tanduk. Pendanaan awal sebesar $25 miliar terancam gagal disetujui karena tarik ulur politik di Kongres. Tanpa lampu hijau dari legislator, proyek ini bisa tertunda atau bahkan gagal total. Seorang eksekutif industri berkata, tanpa rekonsiliasi, semuanya bisa runtuh. Golden Dome, mimpi besar dengan risiko besar. Apakah ini langkah revolusioner menuju masa depan pertahanan luar angkasa? Atau hanya mimpi Trump yang terlalu muluk untuk jadi nyata? Thank you for being here in the Oval Office as we make a historic announcement about the Golden Dome missile defense shield. We will truly be completing the job that President Reagan started 40 years ago, forever ending the missile threat to the American homeland. The one big beautiful bill will include $25 billion for the Golden Dome. It's a generational investment in the security of America and Americans. Golden Dome is a bold and aggressive approach to hurry up and protect the homeland from our adversaries. The Golden Dome is going to be an even bigger legacy for our country. The Congress is stepping up, as you mentioned right now, in the budget reconciliation bill. You know, some funding is tough and some is easy. When we say we're going to save everyone's lives in a crazy world, it seems to be very easy to get. Our enemies, our adversaries, are going to pay a lot of attention to this, just like they have to President Trump from day one. So you're defending the homeland, defending the American people. So thank you for your leadership.